Premier TV agba koshira gbotroya miado do okla bokona miakata Pentecostal Ministry International kula Egris Minister better do gbatokina duaja miawezo yo magloba agba mi amakpakpa pedi aro khogara miapa studio agba miapa hadola kula haklola Chief Apostle Festus Komala Afari avavaga ma va ida kamava yakla Apostle Sifas Bato akachin to majikbola agba miapa nolaga hadola kula haklola je apa jimu avapa chalidia goma ano akachi gbadoma agba miako nchocho picho agbo aleka dochoko ye ta miawezo yo Apostle Sifas agba miawe do papa we sova akachi we ga sova Pen TV yo Apostle Sifas agbala oko hadola kula haklola wo assembly areka inya akachi assembly leke ochone leke nye devio pa jijo pokpokla lama sasala lama après kaka Apostle de koma globe egba fa kaka tokede le miapa gbeme e ke ni mo pom na izichi wenye yawo abe eji won ma dakata nye yawo e ke dola la fodi ya gede ika godo kaka tashi ne Ghana ye miapa jirubo pe o do si nu se anuji ike sori ba how ma to le mo ala be abawe be mi ebu mi ato ala igbagbeje ama o mo ga pepo doko sana pa gbele ya pala hoji kaka egbe a eyika mi ato gere mi adomi le Pentecostal Ministry ba gba domo a anye jijo gare na o ma gbo ba mi ato egbe anye jijo gare na mi ta mi ho mi ato jijo yo mi ape jioma ye enya gbe yo convene mi ha mi ho ipakle jijo anye jide ko nya ike ma wo se ba mi a me ipakle do egba ta mi ato le mi adomi fi le ya egbe da si pedi o le si ike waga kone nini ya adashine etua le wasi akpa Apostle Sifas we ko nyato bakare jiba yele bani yo nyato wezo ma benitini agba anu akachi assembly akpa bakare bo view kata ho dedi yo ka nyakpi ke la shona nkolao o la toji yo miato nyedakpe egbe amon popo gasunyasi benania gere odopia sikenye Pemi TV nyedakpe de maude wagbeta benane ga homide wo ya balaji bena niama maufenya bakle Kristo to kata le ya ene okata no yata akpe maune na agbe tefena wana agbe ne na agbe tefena ya balala nu yo kata mi mele mo pona la ma one Jehova ya balaji ne ya bala ne wa tinwachi da pe na ma ode o do la kata ba gbeta be wa wele doji yo no vi lo to le mi apeto Yesu Kristo me nu pola o kata nya se la o kata egbe anya tepe onya bale yi nya pe akachi nu to me Apostle Sifas Veto venu tome me jesbo subo kata gometo enye akachi nu tome jipola egbe khomne akachi be agbado me ma globe nyagbe me kokogere agbado me a enye mato fagbane tabra vivo ade so khekhe blane nyagbe mai me toto gere agbado me na lovao baple rekia kata fianye yala George nambe magede Pemi TV ne mamme pe duaja ta akpena me yo miato akpa yo magloba nkolo amanya nya atofa gbe gada kachia ako Matthew fagbala kokodon kumanami nya gagagada ma nyo kata lafuma Yesu sui kata oko nyagbe makolo chachamla assembly katajia adagana gonami ta miato we nyagbe yi meton alo ma oton na me na toto ditale ame o kataji godoa ele Matthew ba gba tabla ade
to blanelia apostle I ba me ni apoda no ka ma o le gbogbo na ni Mati o pa gbaleta bla o fa den ibla enia ni mo won do be na e trova no sola ugbo esi o pa o no alodomla e bro na petro be ko mi atenu ano unjo plim ka po de kape oa amen amen ebe Yesu trova efe no sola ugbo no yo va po lo un tienya be na obo no alodom dolele yana ni hospital gere ni apa fe me no eyi sugbora yege jalo dodo me gbojo fa nu yo mi wonata ale ni ohe na dodo legbe dodora maunya pe do katamela ni gbojo ni trozo alodola ta Yesu trova ogbo ye o po na o kata o la lo me lo to le ni apeto Yesu Kristo me alododo ko Kristo gbe nono ale mi asi ale gbegbe gbojo va le ma osubo me ela bena ale mi nonadu ye ni do na gbeda ple nyanu o eye ni eto na seye eye ni wo na subo dola eva chi te pereka ni eva chi afeme ata alododo sikenye gbojo la e ho mi akata no ka ejo le fi yi mi kora ni choku ki blind for the kia be mi no mujo eye mi ato gbeda aba aye o pobo la lodom la Yesu Kristo fakwere eba lo kodom yene ni ni mate wa no nzo plim gapopo de kapewa gapopo de kape egbela mi ma ga te wa dogbeda ame gbogbo to gapopo de ka la be na gbojo ba alododo va le mouse bo suba me asidodo alo tefe de kanono webe na ni gbojo le gbogbola me le siata ndi ala Yesu va be ya nyomi Yesu va be ya afomi de chitenu Yesu va be na ya na be mi anyo to alododo me le siata ebe de mi mate wa no nzoklem gapopo de kapewa gapopo de kako Yesu bia ata nyele fofoge abe ame yo nyoto alome nya je nya pe mo subo do agome le zo pakle edupupu me bena mi agate hu adeto tefe yo nyi nota afi dolele ya amen yegi mi kora ji gbolo bena ebena mi to gbera bena mi aga je tete pom evo abe hafi mi o mi atemoanyo eye mi aje mo subo dila ebe nuka vyato abe gbedodora mi dogbera bena mi magaje tete pom gbe madora ina na bena ne tete pova ha mi meton dunaji meton toname meton wona vale tete pom ata to fifia to yinala elebe mi Christophobia kata ni ageje gbedodo me achichitere tete ponti anya tete po joda le ni adoku ogbo ata wa me meton do agbeda town wa me igbojo wa me chi tepere kala elena obe na trogede gbedodo da me ko hafi na tenwa adu tete poji ebe gbedodo da kwe atenwa du tete poji ata Kristo trova eye ogede gbedo home je ameyo kata subona le gbedo home la zonyo bena amesame ne nyo pakle gbedodora bena tete pore sede ado ngo alo anongo bonala bena waten adueji waten azote tete paji watron atrozu chirula le tete po vovovovo me ebe gbogbola le kralo ke mutila ya bojo ebe gbogbola le lolom gaka mutila la bojo mutila fe bojo yin ebe na nya wiwi yo mi senator mogbo oba me ya blo oba me ya wole emi pona sena ye nana be na nya fe gbogbo me dona alo mutila me dola bojo na gbogbo aya le gidibe ya wodona ma gbogbo aya le gidibe ya dogbera ka kekeke me fe nya wiwi yo mi fona plana oba me ya gbotontu oba me ya wole ne la amofe nu nya gbogbo paple nu wona opota bojo ale na wa le chia gato I church cry out now nya yo kata jovai ni yo kata nyese oba me ya wole lu oba me ya wole nu ma o kata wo be na fifila yo demo le church dia
ale nyaga wa todzo ayi church ava subo ma le church ya akpomene ezo agba gbojo va nti la gbo ga ke gbogbo ya ele lolo e ata ne gbedodo da don se gbogbo ala akpona gbogbo akpon se de nti la di e wa he nti la he na mouse bo so fe ji pipi blande vo ato aben yeah azo etrova nusola ubo e wo bola obe alo dodo ji komi egalele didim de mea e ata to gafofo ya me ne mi mete un radodo e pape gbedodo da e ye mi afa ngono la mete un hemi pape gbedodo la akobena alo dodo chi komi aga no akuvia ji komi aga nu yo amole gbogbo ya koji mi aga poto no sesem enya no jipo enya gbachi tefereka na nyape ma subo agele niasi e ata yesu po yoruba alo dodo ji komi ami ga potole no vi lo to mele jao ti vi la yo vu cheche obedebe o va sore e potole lo do alo gbogbo la le lo muti la de gbe a elebe na to gbedodora na to don se muti la be na wa klo gbogbo ado be na wa wo dona mawu be na maga geje tete pom ebe maga geje tete pom tete kwade lengo bona obe gbedodora kono menato asia beji nyaga ne lengo gbona bena ya ava chorejo obe gbedodora kono ato to ahemo na nyaga ma e ata lo to le nya beto Yesu Kristo me gbedodora pe kamenyi ya bena nusio katanye numanye pape nu madame yo lengo gbona la nyate wa duoji nyate wa zotome e nya ko jidudu la fetola me mi para ye debe wato megbe to vila da sina nouveau wala o azon esenya ebe gafofo ado be na wato amegbe to vila sikenye wo sikenye nye ato da sina nouveau wala onye ka ameyo kata siatame la memuti ameyo kata tona lakpanyao toto blona na me ameyo kata wona nu yo meje ma subo la ebe gafofo ado be na wato amegbe to vila atoto da sina me ma dia ose na oto dasina o futo ame idina vena de doja wolo alo doja na wagbe e ja trowe agbedo me aklo direct fei me gibe ya nola aklo direct fe ma e atabe gapo wanye ya bena wo enye weile nye po le weile nye gbesela ebe gbedodo da fe gamenye ya e atamina na ya blamia pale oji de gbedodo da unti ina ne mi atso pla gbedodora bena mi atewa do tete po yo katan anongo bona de nya bola mi atewa do katagi menya o tete po menya tonya gaka abele ma ngogwe bona gbedodora ko ina atewa to atoto do eji renu we nu mi bona la ne vo ade abe mi fo mi na mi ajo wa mele nye pom wale mele nye gbese Yesu le gbogbo be nu ka fo ela bena emlani ela bena elalodo ela bena engodoku obe ela bena tepe ne do ha fi dolele ya bala me gale tepe ma Yesu le gbogbo na be fo ata Pentecost ministry kwe Kristo ha me okata etonito kuda igbona gbe ya nyele gbedodo da toke wona de toge de tome amen vami to gbera neni afo vami to gbera bena mi adu tete poji vami to gbera bena nusio katan glele nyamuti la na wadoro ebe mi fo Yesu gbena be fo e ata novi we la kaola gbona be ne fo o ha gbona ma de be ne fo e la bena gbedodo ra pe gamedo mina ne nyajo bora amesele yo ye me mo fiamla gogo ebe mi fo minane ni ajo to nuka akuvia gbo ni ajo to de ke ma tole me bo ne ni aide gbedora fe ne ni adogbera ne ni akukutri ne ni abia mautase pakwe jojo enyenye la e ke ma jidodo si ke ma ojado re asunyasi amen mi fo minane ni ajo Yesu le nya command ele nya nyo akuvia do de ke ma tole la nyo Yesu benyo Yesu be fo Yesu be famido jole nu si o kata menye ma subo la jole obo na progbedodo raro bena ne tete pofe game dola na ko wasiji na wava ne na doji ewere
Yata, novi loloto. Miato we komida de Pemi TV. Yo, akpa miawe son ha. Yo, nukpolao, hamanya Apostle Afari, Komla Festus, Hadola, Haklola na Pentecostal Ministry International. Akachi Assembly, Rejoicing Chapel, yo no, Agba, Ako Bada Shanami, Abanu Jono no, Black Batotora, Alaba Ye Yamamila, and Ye for COVID-19 Avanaba, Miakatakle, Miachi Afomata, Miafok Bogbo, Planuchila Kata, Miak Bojo, Taka Alabogloba Pentecostal Ministry, Bla Christo Hamakata, Gamma Deba Miafon. Mega totoga yiro bo alabana oda wana to herere tome bana roko fo hamakata sika na mawe nya adagada go le Pemi TV ha nya kpo yata mega totoga yiro studio ako gbadashin cho Apostle Sifas bo afi Hadola na afotanami da aleke program ajige aba miapa general secretary apeka aka be ehomida pa magba me ko se benya yo ketu Pentecostal Ministry ba dom le Rejoicing Chapel a ma miapa be semina gade koko na duaja me yo kata nu pom le ifafi ya me ke ma global dodo yo ke anotoma be like the secretary blene wo wenye ya be ncho akudagbe revival talk here aji yim le Pentecostal Ministry ple Église Bénédicte bete pa gba to kata me le ha me godo alebe to manyati na revival ya nye chichi alebe COVID-19 pa gama ya wa amagbogbo to kule khoseme ko khoso janyi kaka mi khosebe Yesu Kristo kula efo wo chia chichire to ya mama awebe enu kata tim odeso eyata nie aditome ike mo pa mesemina akwedama ike entono tome wo de bibla pipi ode go ike mi azoji nkeke gbanto nkeke vra akada jine nkeke toa ike mo ko sabana mi awumula amagede le Kristo mala okata wa chedre ope mo chimu okata ku wa chedre ope sukunya wa chedre ope dona wa chedre ye gbojo pe de shade yo la wo mu chia okata wo chichi poga wa me yo kata agbapepa la woji amado fofonya agbapepa la woji yike dollar ya kere tumea wo biba awo yokukuga dollar na do khona yokwa fona yawanyama kaka to mopa manufa ma ko pasiji yiweba mi sikle mi apato la joke abele ka mopa nyagblene aba mi sikle mi apato kaka mi o ya mi apagbado a matere mutio ta matere mi amutio ta Kristo alagbe ye onukunu dowom tani chokuda magbe kaka dasine fira gbe mi ato sala meko seba ma no bobure ta no vi de shede yokata a mi akpom le ibe fi ya mi ko seba no kala Pentecostal Ministry pa batore mele subo pa de shede ale wo le hafiva o ma ka no le ma hafia jo ko seplo mo popo le mi eshi bana Yesu Kristo ku ma chichiepo afoda chichire ye musema tolia musama adujine no viare eye wo kono viare ji wana gbana so no viare ji tamie wo pam bana va o de ka klimi le revival to heya me alo nyonyo le gbogbo me va yi fa fi ya me eye enye ya bana mi ano mujo abale ka gbogbo mo nya pa to manya chi agblene gboto to ra kwa we hafi mi atamu afora chichire na mi mo anyi mi to gbara ola kama mi troso ame yona kukum hallelujah amen aba gbototora hamona tetepo ekele ngogbe gbona now beda se ma to mo fa mesami na gbo yata mi wo pamba na va wo de kaklimi mi ado gbera le kosira ya ma mi gagamuro bana mi kata mi alekele Kristo me mi apatoro lao mi apam mi apam upolo mi apam mi va wo de kaklimi be mi asubo afato Yesu Kristo eye musa mana kwoto no mi esi nene matutu ono enyema mona irami amen Polao amanya Apostle Sifas pa egbe na revival program ko de toma jo jinwu apa nkaka blavo Andrelia gbe Kenya kudagbala wana kata goma jegale Pentecostal Ministry ple Église ministère gbado katama
afi mia togbo wa ada tarujin kele shina wa na goma majibo macho moko ya mada pana apostle Sifas da apa donyo kata wata apostle mauna ira taroji mauto da sinam be nyota ekema na chichitre ne na vane yiwajo ye na be oto taroji abe my resurrection nye chitre chichi yata mkeke gbanto nye kudama gbela miele Yohanes fagbela ta wideke keke bla tonvo nye bada sina bla nevonia ya miele zazage yaouda gbela niaza mato fagbela ta bla vevo enyi keke me ve bada sina keke me ewolia le fida gbela niaza do fagbela ta masieke keke me bla ne bada sina bla nevo evelia atoto nyo atoto fo atoto chitre so nusiano me jirudu azuniato amen Nkpola ukata ebe wawe no ngujo o semi apagbedashia o ngudo hia ke maza mopopo ya agba pedego same ha ma kata be wawe le tochi ye ma dugbe na apostolo kata le ha ma godo apostle Ernest apostle Jakpo apostle Agbeko apostle Chigbe apostle Vovo ma dugbe na mi kata ye ma dugbe na mi ano apostle Mami Ameke apajikpom mama Messia Yisu me dogbene tohede me dogbene hamadadao hamafufu pastor kata le pedegosa ministry hamame adasho ye magazama kwa dogbe tohede togio kata me dogbene miano afari Esther le abloji du komeda no sepe emiakpom le YouTuber ya ma ona yire gede de fe donyo wo ta o ple soro ple de fia kata ma ona yire o gede de ale wo ko pedigo sa ministry akodo pe do pe gbanto lo fa gbeme ya ma ona yire o gede ma ona dunso wona fe do na wa jideji ma sama ko ya dogbe to kene agba vonyo mfia amaike ya ha pa lo le ha ma pe do na o me afi do so so mdeji ma ona dunso gede wala agbere teni se side be watenwa ano ni agbo nenema ye adandodo ha wa no sure kono kokom ne ha me o mo na ya gede ye chief apostle nto ha be dogbe to hene ele te fe ya ho e fe gbeda sha mi se yake de fe do no kata tata be gbo ne ba ayiko mo na don se gede akpe na mi kata kama mi asa ni da pena miato ye khomi de Pemi TV ona wona okata nzedo miagbo yele miakpom yele miankosem akpe medane medape dogberora madame Sifas veto mama Charity la femera Pemi TV le boblona okpe aposobe wele doji wele miato jipom lonoto na Yesu meva wa kosira gbela yimozozo ya ayeji mano bekpo assembly bena gbedasia macheto jitadim to tepe yata ne le mianko sem le miakpom le gafofo vevia miafe gbefe ona okata vanu pakpe gbedodora bena Yesu amesi miele mokpom nala fe gbogbo ne jeji o wa gbogbo me fa krom jina fa kata de nu wana o nzonono wana o chichi wana o agbemavo bena ne a trava zeveliala onko neno ametiatia odome nyenko neno ametiatia odome madapena Pemi TV ame homi you host me director madapena cameraman ble ame okata ame siame le miapo le miankosem wo dohena dodo ya fe me vavala maone do tepena nya director siare nyanga dogo bye bye o mi afọ nkpọlọ mi eja akpena mi awe wo de kakple mi utroya ma mi se nu jonono gbadodora maga de gbere jiba ni chokura gbe revival program nyakata mi anofuma bakpo assembly na mawu mava koshira gbawa
Pemi TV akplo hadula akplo haklaro anu miagbo mieda kpena morandola kata cameraman Sedogbe mieda kpena o miafa lightmana Junior Afari ple moradola vo wina Afari ple do kekeli maune irami ni choko shiragba miaga dogo